श्रोता बंधु नमस्कार। आज शुक्रवार डिसेम्बर 5 तारिख। आज बृहस्पति संध्या बेले बोले 5:25 संध्या 5:25 बृहस्पति मिथुन राशि को पुनर्वसु मिथुन राशि को संचालित हेबे। माने बृहस्पति पुणी पूर्व स्थान को फेरी जिवे। से मिथुन रे थिले कर्कट को आसी थिले। आज संध्या 5:25 रे से पुनर्वसु मिथुन को पुणी फेरी जिवे। आज सूर्यास्त 5:05 परे मंद समय आरंभ हो 10:18 रु 11:40 जाए। अशुभ समय 10:18 रु 11:40 जाए। सूर्य अस्त हे 5:05 परे। बृहस्पति चलन हेबे 5:25 संध्यारे जीवे पुनर्वसु मिथुन। बृहस्पति चलन रे 4 नक्षत्र ठारू 22 नक्षत्र पर्यंत समस्त व्यक्ति शुभ फल पाइबे। 22 पाखरु 3 पर्यंत 22, 23, 24, 25, 26, 27, 1, 2, 3 यही नक्षत्र गुड़िक अशुभ फल पाइबे। ए विषय आम सबदिन टिके शुणा। स्वास्थ्य संबंध रे आम शुणी अशीतेन अंभसा स्नानम कवोष्ण दुग्ध सेवनम एतद बह मनुष्यापथ्या स्वर्गवद्य अश्विनी कुमार कही मनुष्य माने यह ही तुमर पथ्य। आ गोटे लाइन कही शेष को सब कालिदास पूरण करते स्निग्धं मुस्त्रं च भोजनम। एथिपाई कालिदास को देव पुरुष कह जाए। स्निग्धं मुस्त्रं च भोजनम। तुम्हें मनीष माने क्यों खाद्य खाइब जो खाद्य स्निग्ध भल भाव सीझी थी उषुम थी गरम थी से खाद्य खाइब। हे मोर प्रिय श्रोता आम कौन शुणिले सबुजा गरम गरम क्षीर पीवा गरम पानी गाधेवा गरम खाद्य खाइबा। पेट को गरम गले देह नरम हेबो। आउ से खाद्य विषय रे आमर प्राचीन ज्ञानी कहती अल्प अल्प खाओ कल्प कल्प जियो। ए विषय अधिक आलोचना पुणी काली रखिबा। मेष पाई शुक्रवार डिसेम्बर 5 तारिख अशुभ फल देव। आज बाधा बंधन भय प्रति कर्म आरंभ रे बाधा सृष्टि हेबो। कौनसी गोलमालिया परिस्थिति को समाधान करी न पारी मन छटपट हेबो। भल आय हेबो देह भल रहिबो। अनीति पथरे जीवाकू मन व्याकुल हेबो। धर्म को डरंतु विवेकवान हुअन्तु। मेष राशि पाई आज भल दिन नुहे। धन मिलिबो किंतु मन आज उच्छन हेबो। अबाटरे जीवा पाई सावधान। धर्म को टिके डरंतु। वृष राशि पाई शुक्रवार डिसेम्बर 5 तारिख एक शुभंकर दिन। मेष राशि पाई अशुभ दिन। मेष राशि अश्विन नक्षत्र दिन 11:45 परठारु अधिक अशुभ हेबो। मात्र वृष राशि पाई अशुभ किछि नाही। एक शुभंकर दिन विशेषतः
रोहिणी नक्षत्रर दिन 11:45 जाए अति शुभ हेब। 11:45 मृगशिरा नक्षत्रर समय अति उत्तम आसिब। दिन सारा वृष राशि जनता सुखरे जीवन उपभोग करिवे। स्वास्थ्य समस्या नहीं, सर्वांगीन शुभ मंगल हेब। मात्र दिन 11:45 रोहिणी नक्षत्रर अशुभ समय आरंभ हो, हेले एटा सेते मारात्मक नुहे। मिथुन राशि पाई शुक्रवार डिसेम्बर 5 तारिख आदौ भल दिन नुहे। राति 10:15 परे भल समय आसिब। ताहा पूर्वरु सावधानता अवलंबनीय। जिनिष पत्र हजि जाई पारे बा चोरी होई जाई पारे। व्यवहार बढ़ीजिव, देह खराब हेब। जाबतीय भूल काम करिवा पई उत्साहित हेबे। सुनले तो मिथुन कथा, चोरी ही जाई पारे, हजि जाई पारे, आउ भूल बाटे दिया पाई मन छटपट हेब, सावधान। मेष राशि मध्य यह लेखा थिला। कर्कट राशि पाई शुक्रवार डिसेम्बर 5 तारिख शुभंकर दिन। ठीक वृष भलिया भल आय हेब। उपहार रूप घर को किछि जिनिष आसिब। आज द्रव्य लाभ योग अछि। व्यवसायी मानक पई आज बढ़िया दिन। आय पंथा खोलीजिव। समस्त वृद्धारींकर विशेष मंगल हेब। आज संध्या 5:25 परे बृहस्पति कल्याण करिवे। कर्कट। सिंह राशि पाई शुक्रवार डिसेम्बर 5 तारिख कर्म मुखर दिन। योग्यता अनुसार नव नियुक्ति मिल जाई पारे। कर्मरंक कर्मठ व्यक्ति को भाग्यलक्ष्मी दया करिवे। कर्मानुसारे कर्मचारी को यथोचित सम्मान आदर अर्थ ओ सहयोग मिलिब। दिन 11:45 परे मघा नक्षत्रर अशुभ समय आसिब। व्यवसायी चिकित्सक माने अर्थ लाभ पाई राति 10:15 जाए सुयोग पाइबे। देह सुस्थ रहिब। सिंहर भल। कन्या राशि पाई शुक्रवार डिसेम्बर 5 तारिख एक विचित्र दिन। कन्या राशि पाई शुक्रवार डिसेम्बर 5 तारिख एक विचित्र दिन। खरा छाईर खेल परी केबे सुख पुणी केबे दुख आसीजिव। वाणिज्य व्यवसाय हठात बढ़िया लाभ हेब तो पुणी दीर्घ समय जाए हाथ आदौ चलबनी। समस्त सेवक चाषी समस्त वृत्तिधारी गृहस्थ कर्मचारी सकल लोक जाग्रत रहिबे। जेणु आज सम्मान हानि योग अछि। सम्मान हानि कन्या राशि आज सम्मान हानि हो पारे। हाँ आलो सखी अपना महत्व आपे जगी। आमे निजे आम सम्मान रक्षा करिबा। सम्मान हानि हेबा भली परिस्थिति सृष्टि हेब। उत्तर फाल्गुनी और चित्रा पाई दिन 11:45 अशुभ समय आरंभ हेब। एणु जगी रखी कर्म करंतु जेहेतु सम्मान हानि भय अछि। केतेबेले उच्चरे जीवे तो केतेबेले खालू खसी जीवे। केतेबेले आय हब तो केतेबेले व्यय बढ़ी जीवो। केतेबेले बंधु आसी प्रशंसा करिवे तो केतेबेले सेही निज लोक निंदा करिवे। आज गोटे छाई खरा छाईर खेल। आलो सखी अपना महत्व आपे रखी। तुला राशि पाई डिसेम्बर 5 तारिख शुक्रवार आदौ शुभ दिन नुहे। देह नाना रोगरे आक्रांत हेब। शत्रु माने कष्ट देवे। ऋणदाता हैरान करिवे। सकाळ 11:45 परे परे चित्रा और स्वाति नक्षत्र अशुभ समय आरंभ हेब।
ବଡ଼ ଦୁଃଖ ଦେବ। ରାତି 10ଟା 15 ଯାଏ ଏହି ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିବ। ତୁଳାର ଆଦୌ ଭଲ ଦିନ ନୁହେଁ। ବିଛା ରାଶି ପାଇଁ ଡିସେମ୍ବର 5 ତାରିଖ ଶୁକ୍ରବାର ଏକ ଭଲ ଦିନ। ଏହି ଶୁଭକର ଦିନ ଦରିଦ୍ର ହାତକୁ ଆଜି ଭଲ 2 ପଇସା ଆସିବ। ଯେ ଦିନ ଦରିଦ୍ର ଭିକାରୀ ତାଙ୍କ ହାତକୁ ମଧ୍ୟ ଆଜି 2 ପଇସା ଆସିବ ସୁରୁଖୁରୁରେ ସହଜରେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ଆୟ କରନ୍ତି, ଉତ୍ତମ ଯୋଜନାରେ ସଫଳ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଯାହାଙ୍କର ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଶା ପୂରଣ ହୁଏ, ସେମାନଙ୍କ ହାତକୁ ତ ଆଜି ଯଥେଷ୍ଟ ବେଶୀ ଅର୍ଥ ଆସିବ। ମାନେ ଯାହା କହନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ଆଡ଼େଇ ଦେବେ ସେଇଠୁ ପାଣି ବାହାରିବ। ବୁଝାପଡ଼ୁଛି? ତେଣୁ ବିଛା ରାଶି ପାଇଁ ଆଜି ସେହିଭଳି ଶୁଭ ଦିନ। ଦିନ ଦରିଦ୍ରଙ୍କ ହାତକୁ ଆଜି ଭଲ 2 ପଇସା ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କଥା ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ମହାଦେବୀଙ୍କର କରୁଣା ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆଜି ବିଛା ରାଶି ରହିବ। ଆଜି ପାଇଁ କାହାର ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ। ଅର୍ଥ ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ସୁଖ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଟିକେ ଗୁରୁତର ହେବ। ଥଣ୍ଡା ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ କଷ୍ଟ ଭୋଗି ପାରନ୍ତି। ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କର ସହଯୋଗ ପାଇବେ। ସମସ୍ୟା ଲାଘବ ହେଲା ଭଳି ଲାଗିବ। ବିଛା ପରେ ଧନୁ ରାଶି ଶୁକ୍ରବାର ଡିସେମ୍ବର 5 ତାରିଖ ଦିନ 11ଟା 45 ମୂଳା ଓ ପୂର୍ବଷାଢ଼ା ନକ୍ଷତ୍ରର ଅଶୁଭ ସମୟ ଆସି ହଇରାଣ କରିବ। ଧନୁ ରାଶି ପ୍ରତି ଆଜି ବିଭୁ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଗ ଅଛି। ତୀର୍ଥାଟନ ଯୋଗ ଅଛି। ମନ୍ଦିର ଯାଇପାରନ୍ତି, ଦେବାଳୟରେ ବୁଲି ପାରନ୍ତି। ନହେଲେ ଆମର ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀ, ସେଠାକୁ ଯାଇ ଦିଅ ଦର୍ଶନ କରି ଖୁସି ହେବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ସମସ୍ତ ଛୋଟ ବଡ଼ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କର ଆଜି ବଢ଼ିଆ ଲାଭ ହେବ। ମାନ ସମ୍ମାନ ବଢ଼ିବ। ଭୋଜନ ଶୟନରେ ଆଗ୍ରହ ଆସିବ। ଧନଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କରୁଣାରୁ ଧନୁ ରାଶି ଲୋକେ ଆଜି ଖୁସିରେ ସମୟ କାଟିବେ। ମକର କଥା ବୁଝିବା। ମକର ରାଶି ପାଇଁ ଶୁକ୍ରବାର ଡିସେମ୍ବର 5 ତାରିଖ ଏକ ବିଷମୟ ଦିନ। ଆଜି ଏ ରାଶି ଲୋକେ ଚିନ୍ତାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ। ନାନାବିଧ ଲାଭ ହେବ। କେବଳ ଅର୍ଥ ଲାଭ ଯୋଗ କଥା ନୁହଁ। ଆଜି ମକର ରାଶିକୁ ସମ୍ମାନ, ପୌରୁଷ, ଧର୍ମ, ଯଶ, କ୍ଷମତା, ବିଦ୍ୟା, ଜ୍ଞାନ ଭଳି ନାନାବିଧ ଜିନିଷ, ଦ୍ରବ୍ୟ, ବସ୍ତୁ, ବିବେକ ଏସବୁ ମିଳିବ। ଆଜି ମକର ରାଶି ଆଜି ସବୁ ମିଳିବ। କିଏ କ'ଣ ଚାହୁଁଛି, କାହାର କ'ଣ ଦରକାର, ଯାହାର ମନ ଯେଡ଼େ ତାର ପ୍ରଭୁ ସେଡ଼େ। ବିଧାତା ଆଜି ମକର ରାଶିକୁ ଅର୍ଥ ଦେବେ। ସମ୍ମାନ, ପୌରୁଷ, ଧର୍ମ, ଯଶ, କ୍ଷମତା, ବିଦ୍ୟା, ଜ୍ଞାନ ଓ ସନ୍ତାନ ଭଳି ନାନାବିଧ ସୁଖ ଦେବେ। କା ପାଇଁ କ'ଣ ଲାଭ ହେଲେ ସେ ଖୁସି ହୁଏ, ସେ କଥା କେବଳ ବ୍ୟକ୍ତିର ମନ କହିବ। ଏ ସମସ୍ତ ଲାଭ କାହାର କେଉଁ ରୂପରେ ହେବ, ସେ କଥା ସମୟ ବୁଝେଇ ଦେବ। ରାତି 10ଟା 15 ଯାଏ ମକର ରାଶିଆଙ୍କ ଦିନ ଭଲରେ ଯିବ। ଦେହ ଭଲ ରହିବ। କୁମ୍ଭ ରାଶି ପାଇଁ ଶୁକ୍ରବାର ଡିସେମ୍ବର 5 ତାରିଖ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଦିନ ନୁହେଁ। କୁମ୍ଭ ରାଶି ପାଇଁ ଭଲ ଦିନ ନୁହେଁ। କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟର ଫଳ ସନ୍ତୋଷଜନକ ହେବନି।
ବରଂ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ରହିବ। ଶତଭିଷା ନକ୍ଷତ୍ରର ଦିନ 11ଟା 45ରୁ ଅଶୁଭ ସମୟ ଆସିବ, ମାନେ ଅସୁସ୍ଥତା ବଢ଼ିଯିବ। ଏହି ଦୁଃସମୟରେ ସହଯୋଗ ମିଳିବନି, ତଥାପି ଗୁରୁତର ହେବନି ଏ ଅସୁସ୍ଥତା, କାରଣ ଆଜି ଶୁକ୍ର ଶନିକୁ ସହଯୋଗ କରିବେ। ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା ଜଟିଳ ହେବ ଆଉ ଶାନ୍ତି ବ୍ୟାହତ ହେବ। ଆଜି କୁମ୍ଭର ଭଲ ନାହିଁ। ଏକ ଜଟିଳ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଲୋକେ ଯାତ୍ରା କରିବେ। ଶାରୀରିକ ସମସ୍ୟା, ବୃତ୍ତିଗତ ସମସ୍ୟା, ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା, ଏଭଳି ନାନା ସମସ୍ୟା ତାଙ୍କୁ ଘାଣ୍ଟି ଚକଟି ପକାଇବ। ମୀନ ରାଶି ପାଇଁ ଶୁକ୍ରବାର ଡିସେମ୍ବର 5 ତାରିଖ ଏକ ଶୁଭ ଦିନ। ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ। ସବୁ ମହଲରେ ସୁନାମ, ଆଦର, ସମ୍ମାନ ବଢ଼ିଯିବ। ଭାଇ ଭାଇ ସମ୍ପର୍କ ଦୃଢ଼ୀଭୂତ ହେବ। ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଜଣେ ଭାଇ ଆନ ଭାଇକୁ ସହଯୋଗ କରିବ। ଧନ ଲାଭ ବଢ଼ିଆ ହେବ। ସମସ୍ତ ପାରିବାରିକ ଲୌକିକ ସୁଖ ଅବଶ୍ୟ ମିଳିବ। ସାନ ବଡ଼ ସବୁ ବ୍ୟବସାୟୀ ଅଗ୍ରଗତି କରିବେ। ଭଲ ରୋଜଗାର ଓ ଲାଭ ହେବ। ମାତ୍ର ଦିନ 10ଟା 15 ପରେ ପୂର୍ବ ଭାଦ୍ର ନକ୍ଷତ୍ରର ହାନିକାରକ ସମୟ ଆସିବ। ବନ୍ଧୁ, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ 5ଟା 25ରେ ବୃହସ୍ପତି ଯେହେତୁ ମିଥୁନକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବେ, ତାଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ଆଶାରେ ସଞ୍ଜବେଳେ 5ଟା 25ରେ ଟିକେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାନି। କ'ଣ କହିବା? ଶ୍ରୀ ଗୁରବେ ନମଃ, ବୃହସ୍ପତये ନମଃ, ଦେବ ଗୁରବେ ନମଃ। ବୃହସ୍ପତିକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଦେବତାନାଂ ଋଷୀଣାଂ ଚ ଗୁରୁଂ କନକ ସନ୍ନିଭଂ ବନ୍ଦେ ଭକ୍ତ୍ୟା ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟେଶଂ ଈଶ୍ୱତିଂ ପ୍ରଣମାମ୍ୟହମ୍।